ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆସ ଆଜି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏହି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ରହିଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଡୁ ଡଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ V1 ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିଲେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଯଦି କି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ସେହି ବାକ୍ୟଟି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଜାଣିବା। ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣ କି? ଡୁ ୟୁ ନୋ ଇଂଲିଶ? ଡୁ ୟୁ ନୋ ଇଂଲିଶ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ? ଡୁକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଆମେ ଡଜ୍କୁ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ହି ସି ଇଟ୍ ଅର୍ ନେମ୍ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଜାଣିବା। ସେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି କି? ଡଜ୍ ସି କମ୍ ହେୟାର? ଡଜ୍ ସି କମ୍ ହେୟାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଡଜ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ହି ସି ଇଟ୍ ଅର୍ ନେମ୍ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଡଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ସି, ସେଥିପାଇଁ ଡଜ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଏତିକି କ୍ଲିଅର୍ ଜାଣିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିବା। ଡିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ V1 ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଜାଣିବା କେମିତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନେଇଥାଉ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଭର୍ବ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଜାଣିବା। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ଡିଡ୍ ୟୁ ଗୋ ଦେୟାର? ଡିଡ୍ ୟୁ ଗୋ ଦେୟାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିଛେ? ଡିଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଏହି କାମ କଲ କି? ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିଜ୍ ୱାର୍କ? ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିଜ୍ ୱାର୍କ? ଏତିକି କ୍ଲିଅର୍ ଜାଣିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ V1 ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିବା। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ କମ୍ ହେୟାର? ୱିଲ୍ ୟୁ କମ୍ ହେୟାର? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କି ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ଖାଇବ କି? ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଯିବ କି? ତୁମେ କିଛି କାମ କରିବ କି? ଏମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ। ତୁମେ ଏହି କାମ କରିବ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିଜ୍ ୱାର୍କ? ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିଜ୍ ୱାର୍କ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ V4 ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିବା। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ କି? ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ହେୟାର? ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ହେୟାର? ଏଠାରେ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମେ କିଛି କରୁଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ? ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ? ଏଠାରେ ଆମେ କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିଛେ? ଆର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ୱାଜ୍ ୱେର୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ V4 ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଜାଣିବା। ସେ କିଛି କରୁଥିଲେ କି? ୱାଜ୍ ହି ଡୁଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ? ୱାଜ୍ ହି ଡୁଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ? ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ କି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆଗରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ?
हेल्पिंग वर्ब लगी थाए। चलतु आउ गोटे सेंटेंस जानिबा। तुमे सेटा को जाउथिलो कि? वेयर यू गोइंग देयर? वेयर यू गोइंग देयर? नेक्स्ट जानिबा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस रो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर केमिति रही थाए? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तुमे सेटा को जाउथिबो कि? विल यू बी गोइंग देयर? विल यू बी गोइंग देयर? आशा करुच्ची समस्ते बुझी पारुथिबे। आउ गोटे एग्जांपल जानिबा। तुमे किछि करुथिबो कि? विल यू बी डूइंग समथिंग? विल यू बी डूइंग समथिंग? नेक्स्ट जानिबा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट रो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर केमितिका? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर जानिले चलो एबे सेंटेंस आड़ को जीवा। तुमे सेटा को जाइछो कि? हैव यू गॉन देयर? हैव यू गॉन देयर? तुमे एटा को आसीछो कि? हैव यू कम हेयर? हैव यू कम हेयर? चलो नेक्स्ट जानिबा। नेक्स्ट जानिबा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट रो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर केमिति रही थाए? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिले आपण माने जानि जिबा कथा कि हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टी हेल्पिंग वर्ब रु स्टार्ट होई थाए एवं ओडिया वाक्यर शेष रे कि आसी थाए। चलो दुईटी सेंटेंस जानिबा। तुमे सेटा को जाइथिलो कि? हैड यू गॉन देयर? हैड यू गॉन देयर? आउ गोटे सेंटेंस जानिबा। तुमे खाद्य खाइथिलो कि? हैव यू इटन फूड? हैव यू इटन फूड? नेक्स्ट जानिबा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट रो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर केमिति रही थाए? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर जानिले एबे जानिबा सेंटेंस। तुमे सेटा को जाइथिबो कि? विल यू हैव गॉन देयर? विल यू हैव गॉन देयर? आउ गोटे सेंटेंस जानिबा। तुमे कॉलेज जाइथिबो कि? विल यू हैव गॉन टू कॉलेज? विल यू हैव गॉन टू कॉलेज? एतिकी क्लियर जानिले एबे जानिबा नेक्स्ट जानिबा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रो स्ट्रक्चर केमिति रही थाए? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस पब्लिश फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर जानिले आगो को जानिबा सेंटेंस। तुमे सकाळ ठारो काम करूछो कि? हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? से 2 दिन हेला सेटा को जाउछंती कि? हैज ही बीन गोइंग देयर फॉर 2 days? हैज ही बीन गोइंग देयर फॉर 2 days? हमें सिंस आउ फॉर को कहा कहा सहित यूज करिबा। सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम सहित यूज करि थाउ। फॉर को पीरियड ऑफ टाइम सहित यूज करि थाउ। नेक्स्ट जानिबा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रहिछि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन पब्लिश फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर जानिगले एबे चलो जानिबा सेंटेंस। तुमे सकाळरू सेटा को जाउथिलो कि? हैड यू बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग? हैड यू बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग? आउ गोटे सेंटेंस जानिबा। से माने एटा को 2 दिन हेला आसुथिले। हैड दे बीन कमिंग हियर फॉर 2 days? हैड दे बीन कमिंग हियर फॉर 2 days? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानिगले
नेक्स्ट जानिबा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस रो इंटरोगेटिव सेंटेंस जानिबा। प्रथमे यार स्ट्रक्चर जानिबा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस पब्लिश फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर जानिगले एबे जानिबा सेंटेंस। तुमे सकाळरू काम करिथिबो कि? विल यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। विल यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मु 2 दिन हेला सेटाकू जाउथिबी। मु 2 दिन हेला सेटाकू जाउथिबी कि? विल आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। विल आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। आशा करुछि समस्ते बुझी पारिथिबे। जदि वीडियोटी आपनकू हेल्पफुल लागिथिबो ताहेले चैनलटी को सब्सक्राइब करिदेबे। वीडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट रे जणाइबे।